देख स्क्रीन रे कौन देखुच तमे माने कहल। अच्छा 1 2 3 4। अच्छा संख्या। अच्छा बढ़िया। तो आज आम पिले पंचम श्रेणी गणित धारा विषय गुणनियक पाठटी पढ़िबा। मुके जानिछ मुपा तम दीदी पढ़ी सारला पर पिले तमे कौन शिखिब जानिछ 2 अंक विशेष संख्यार गुणनियक तमे निर्णय करिब। अच्छा निर्णय करि सारिबा पूर्वरु मु तम गुटे गपटे कहिबी सुनिब सुनिब। अच्छा हो ठीक अछि। चित्र रे कौन देखुछ पिले कहिल मांकड़टी। हाँ मांकड़ बढ़िया। ये किए ये छुआ मांकड़। अच्छा झीओटी कौन बोझेइची कदली। हाँ कदली। देख थाली रे कौन अच्छी थाली रे कौन अच्छी कदली अच्छी। बहुत बढ़िया। तो थाली रे जो कदली अच्छी केतोटी कदली थिबो भाबो कहिल डजन केते कदली जानिछ 12टी कदली। तो से 12टी कदली को देखिबा ए दुई जण मांकड़ कौन सब कहिछंती टिके सुनिबा। छुआ मांकड़टी कदली बिका झीवर झोड़ीरू 12टी कदली आनी बुढ़ा मांकड़ को देला। एहाको समान 2 भाग करिवाकू कहिला किंतु बुढ़ा मांकड़टी ता कथारे राजी ହେଲା नाही। कौन पे पिले राजी हेई नथिबो कहिलो। अच्छा कौन पे राजी हेलेनी आमे देखिबा। देखो जो कदली अच्छी सेति पई बुढ़ा मांकड़टी कहिला जेहेतु झीओटी को से प्रथमरु किछि पैसा देइची तो से कहिला मते कदली अधिक भाग दरकार। किंतु छुआ मांकड़टी कहला बुझिलो जे एमिति काम रे 2 जनक सहयोग आवश्यक पड़ी थाए। एइथि पई जेजे डाकरे हमर बुढ़ा मांकड़टी खुशी हेई गला। खुशी हेई कहला राजी हेई गला एवं कहिला हो ठीक अछि आमे समान 2 भाग करिदबा। तो कदली को जेजे तांकर कोन कले बुढ़ा मांकड़टी समान 2 भाग रे भाग करिदेले। भाग कला परे केते पड़िथिबो पिले 2 जनक मध्य रे। अच्छा 12टी कदली को 2 मध्य रे भाग कले केते पड़िबो देखिबा। देख 12टी कदली को समान भाग रे करिदबारु 6टी कदली भाग रे पड़िला। अच्छा तुम भी कहि पारुछ बहुत बढ़िया। ठीक सेती बेले कोन हेले पिले को जानिछ ठीक सेतिकी बेले आउ गोटे बुढ़ा मांकड़ आसी पहुंचिला जे ता जेजेर सांग थिला। आरो बुढ़ा मांकड़टी कहिला मु एते दूररु तो पाखको भेटिबाको आसीची। एहा सुनी नाती मांकड़टी कदली को समान 3 भाग रे विभक्त कला ओ ता जेजेर सांग को खाइबा को देला। कदली एबे केते भाग होला पिले ना 3 भाग हे गला। तो जदि 12टी कदली को समान 3 भाग रे भाग कले केते पड़िबो पिले कहिलो। देख केते पड़िबो देख ना 3 जण मध्य रे समान भाग कले हमको 4टी लेखे कदली पड़िबो। तबे आमे 12 रो गुणनियक कहि परिबा पिले। तो देख प्रथम भाग रे हमर कोन हेची ना 12टी कदली को 2 भाग करिदबार 6टी पड़िला एवं द्वितीय परिस्थिति रे 3 भाग करिदबार 4टी कदली पड़िछि। तेनु करी एबे हमें 12 रो गुणनियक निर्णय करिबा। देखो एठी 12टी कदली को जदि हमें जनक मध्य माने 12 जनक मध्य रे जदि भाग करिबा केतोटी कदली पड़िबो पिले ना गोटे गोटे कदली पड़िबो 12 जनक मध्य। से भले 12टी कदली को जदि हमें 6 जनक मध्य भाग कर देले केतोटी पड़िबे ना प्रत्येक ठारे 2टी कदली भाग हबो। से भले 4टी मध्य जदि भाग करिबा 4 जनक मध्य रे 3टी कदली लेखाए प्रत्येक को दिया जीवो। एवं जदि 3 जनक मध्य भाग करा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति केतोटी कदली पाइबे ना 4टी कदली पाइबे।
ତ ଏବେ ପିଲେ ତମେ 12 ର ଗୁଣନୀୟକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ। ବହୁତ ବଢିଆ। କରିବା ଏବେ 12 ର ଗୁଣନୀୟକ। ଆସ ଜାଣିବା। 1 କୁ ଯଦି 12 ରେ ଗୁଣିବା ଆମେ ପାଇଲେ 12। 2 କୁ ସେଇଭଳି 6 ରେ ଯଦି ଗୁଣିବା ଆମେ ପାଇବା 12। 3 କୁ ଯଦି 4 ରେ ଗୁଣିବା ଆମେ ପାଇବା 12। 4 କୁ 3 ରେ ଗୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା 12 ଏବଂ 6 କୁ 2 ରେ ଗୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା 12 ଏବଂ 12 କୁ 12 ରୁ ଗୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା 12। ତେଣୁ 12 ର ଏଠାରେ ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 1 2 3 4 6 ଓ ନିଜେ 12। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର 12 ର ଗୁଣନୀୟକ ଅଟେ। ତ ସେଇଭଳି ପିଲେ ଆଉ କିଛି ସଂଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁଣନୀୟକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। କରିଲ ଦେଖି। ଦେଖ 6 ର ସେଇଭଳି ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 1 2 3 ଏବଂ 6। ତ ଗୁଣନୀୟକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 4ଟି। 5 ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 1 ଏବଂ 5। ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2ଟି। 18 ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 1 3 6 9 18। ଗୁଣନୀୟକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6ଟି। 3 ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 1 ଏବଂ 3। ତାର ଗୁଣନୀୟକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2ଟି। 24 ର ସେଭଳି ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 1 2 3 4 6 8 12 24। ତ ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ପିଲେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା। ତମେ ୟାକୁ ଘରେ କରିକି ଆଣିବ। ଦେଖିବା ସେ ସାରଣୀର ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତମକୁ ଦେଲେ ତମେ ୟାକୁ କରିକି ଆଣିବ। ଜାଣି ରଖ ପିଲେ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ କେବଳ 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ, ଗୋଟେ 1 ଅନ୍ୟଟି ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ, ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଯେପରି 2 ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 1 ଏବଂ 2। ସେହିପରି 5 1 ଏବଂ 5। ତ ଏଇଭଳି ସଂଖ୍ୟା ମାନ ହେଉଛି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 2 ରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଯେପରି 8 1 2 4 8। ତ 1 ରୁ ଅଧିକ ବା 2 ରୁ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏଭଳି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କହିଥାଉ। ଯେଉଁ 2ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସର୍ବଦା 2 ହୋଇଥାଏ, ସେହି 2ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଯେପରି 3 ଓ 5 ପ୍ରଭେଦ 2 ରହୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଭେଦ 2 ରହୁଥିବାରୁ ଏଭଳିଆ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖ ପିଲେ, 1 ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 25ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କଣ କଣ ଅଟେ? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 99 97। ଏଇ ଯୋଉ 25ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା 1 ଠାରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଏଭଳି ତମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ। ତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା ବେଲେ ପାଠଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ, ୟାର ଉତ୍ତର କରିବା। ପାଠଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା ପିଲେ? ଭଲ ଲାଗିଲା? ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯଦି ତୁମ ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।